left po. 4 minutes and 20 seconds left. 73-79 Agaw. Negro. Ay na! No! Kanoy. Kanoy for 2. 73-81 Malazarte. Deposoy. Kalumpang. Estrada. Negro traveling. In favor of Santa Ana. 73-81. Shout out Magdalena boys, Justin De Juan. Sisa for the win. Sa gilid mo ma'am nga si Ivan unsay naka-orange nga pamaypay. Maingay na. 73-82. 73-82 in favor of Santa Ana. 3 minutes and 43 seconds left for the final quarter po. Irikta nyo na lang na pa-champion. Shadow kaklaro ang galawan. Ang time po natin remaining is 3 minutes and 42 seconds. 73-82 na po ang score. Lamang ang Santa Ana pa rin. Pero kinakaya ng San Agustin. Foul. At may foul. Tatlo ha. Estrada for 3. Tatlo ka puntos, please. Shoot! 1. Shout out kay JM Cortez. Isa, please. Shoot! Isa pagid. One more, Estrada. Ano na to? Wala na ko kakita. 75-82 ang score. Oy! Malayo. 75-82 ang score. 75-82 in favor of Santa Ana. 3 minutes and 23 seconds left for the final quarter. Wala. Oy! Uga. Wala pa call? Shout out na kay Teresa Orbista from Bobby Romel Orbista. Kamu nga duha bala. Kamu man nagaga-shout out. Galantaw man ang
mga duwa ay. Shout out sa Orbisa family. Good afternoon and thank you for watching the live. Medyo bias ko na nga ng sir, taga-sisat. Oo, pala, taga-sisat kami. Balanon, ara na sa disclaimer, initially we told you guys nga ang mga bata namon ay ga-eskwela sa sisab. Ang mga nanay, sa taga-santaan, ang players, wala pala reklamo. Kamuya nga wala bata, reklamo. Hampang lang niya, hampang lang. Lang ni una pa lang kung nakalantaw ka mo sang live, we actually mentioned as our disclaimer that some of the comments that we are actually saying lamang gid ang San Agustin, kaya mga bata namo taga Sanag, amo lang na kung hindi ka mo gusto, guwa ka mo sa live, sorry. May mga bata, man bala kami sa Santa Ana, support mo kami sa Santa Ana. Kabalo ginaya mga taga Santa Ana, so ano ang ginareklamo mo da? If you're not satisfied, then just go out of this live. Labas na kayo. Pasa all! Sana all! Ang aton din niya, ang aton di purpose is to reach out sa mga families and relatives na malayo sa lugar ng venue at hindi makapanood. That's all ang amon nga purpose for this live. Meryl Bautista, kalma lang. It's okay. Hayaan mo na. Wag mo nang patulan yung mga commentators sa Ma'am Meryl Bautista. Thank you, Ged, sa pag-support sa live. And kung hindi sila... Ara na sila sa Cebu. O, kapasalamat man na sila ganisa ako. Hindi makalantaw sila sa bata nila. Kareklamo sila? No. They are thankful. O, Dayjin Bayadog. Dayjin Tonic. Day Ma'am Pamela Gongoso. Si SB Boris. Kag si SB Odi. Kaliana sa Cantoni. Natural na ya guys. Mag-cheer kita ya sa team ta. Kung nagampang. Kompetisyon ni mo. Natural ginaya ang cheering. Kung gusto mo nga puro cheering sa Sisab or Santa Ana, actually may nagalay man to sa babaw. Kent Briggs, yes, pasa all, sana all. Galing yan from Carmen, Cebu. Actually, mapapasana all ka talaga kay pasa all. Sobrang galing. Hecha Nova, nagabantay kay Deposoy. Ay, Coach Elvis na ako, no? 78-89 ang score. 78-69. 78-89. I'm so sorry. 78-89. Salamat. Disregard ungrateful comments. Salamat gyapon sa live. Madamo gid nga salamat, Nance Max. Thank you, live ma'am. Good game by ilang da mga comment. Shout out sa Bumps Bike Shop Parts and Accessory Store from King Abram Kabautan. Thank you sa live. Go pa sa all. Manugtuki na sa viewers. Thank you kat katama. Deposoy. Another one. Madamos nga salamat sa 2,000 viewers. We reached 2,000 already. Yes, we reached 2,000 viewers already. And thank you man sa mga bashers.
score natin. 1 minute and 26 seconds left. 79-89. Laman ng 10. Out of bounds. Pa-shout out po kay Mark Ramos watching from Dubai. Shout out kay Basnoy, puli na dalihog lang hambal. Novelin, thank you sa pag-live. Sa tanan nga nagapasalamat, madamo gid nga salamat sa inyo. Thank you sa live nyo. Kalayo kami sa fam, kapis pa kami. Hampang lang na after sa games, friends man na sila gyapon from Barrera, Cortel, exactly, Jerry Lee. Tanan ni sila mga friends ni sila tanan. Deposoy, wala. Oh, and there's a foul, pushing foul. Kanoy bala, kag si Deposoy bala, magpakaisa na, no kada. Si Kanoy. Si Kanoy kag si Deposoy, si Kanoy kag si Deposoy, magpakaisa. Sadya na ilang niya. A game is just a game after all. At the end of the day, they're all friends. And sa mga nagabash, thank you, Gid Katama, because we already reached 2,000 viewers because of you guys as well. And we really thank you for that. John Paschas, that's the coach, right? Is it John? Ah, si John. Okay. Bata ni Guru. Oh, yeah. Wala bigla. 56 seconds left. 79-90. Kanoy. Sa tanan nga mga nagapasalamat sa live, madamo gid nga salamat sa inyo. And sa mga nag-send sang stars, thank you, Gid Katama. It was a very nice game. 79-92, 79-92. Lamang ang Santa Ana, the Buzay for 2. 31 seconds left. And my God, thank you, Mama Eileen. Malan, Tizon, 500 stars. Thank you po, Ma'am Eileen. Madamo gid nga salamat. This live is para sa mga pamilya and relatives sa mga players watching from different places, especially out of the country. For sure, out of the country ng tao background. Gani. Yeah. Amo gina ang purpose sang live namon. It's not just because we're commenting or praising all the players from San Agustin. Damo kami balda. Bye. Love you so much. Love you. Thank you so much. Thank you, Mami Tiny. Dali lang. Ari man niya kita, wala pa muli kay Imos pero. Nice game, boys. Good job. Na best kid yapon niya ang panga. Tanan nag-excel.